Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Putra TV. Di video kali ini saya akan mancing ya kawan-kawan ya. Ini sudah berada di sungai kawan-kawan. Dan ada dua orang ini ya, lagi mancing juga. Dan di sini nanti saya mancing di sebelahnya, yang sebelah sini kawan-kawan. Oke, lanjut kawan-kawan. Ini saya sudah siap mancing ya kawan-kawan ya. Sasaran utama dari saya mancing kali ini yaitu ikan bader kawan-kawan ya. Ikan bader bukan ikan wader ya, tapi bentuknya hampir sama, ini cuma bedanya di sirip aja kawan-kawan. Kalau ikan wader siripnya agak kecil, tapi kalau ikan bader itu siripnya kaku dan juga punya warna kawan-kawan. Ada yang warna kuning dan ada juga yang warna merah kawan-kawan. Oke, seperti biasa ya kawan-kawan ya, saya lanjut mancing. Jangan lupa maksud saya, buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Putra TV, selamat bergabung serta dukung channel Putra TV dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta share videonya ke media sosial Anda. Saya Putra dari channel terima kasih mengucapkan ya kawan-kawan ya, banyak-banyak terima kasih kawan-kawan. Ini kecapean soalnya dari perjalanan kira-kira seperti itu, jadi ngomongnya agak belepotan ini kawan-kawan. Lanjut ya kawan-kawan ya, kita mancing di sini, nanti saya akan tunjukkan hasilnya ya kawan-kawan ya. Oke, lanjut ke videonya kawan-kawan.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in wind and rain. You're some kind of butterfly.